कुछ अच्छा करने की सोचो और कुछ बुरा ना हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हॅलो गायज, ही आशिल्ली माझी लास्ट पेंटिंग त्या ऑर्डरीची, जे हाफ डझन म्हाका पेंटिंगेची ऑर्डर येयलेली ती। सो गायज हांवें त्या खातीर घेतलेली लिव्स पेंटिंग करपाक। लिव्स पेंटिंगाक हांवें ग्रीन आनी येल्लो कलर यूज केल्लो। सो आनी म्हाजे जे डॅड आहले ते पेंटिंग करून जाल्या उपरांत हांवें घेतलेले लिव्स पेंटिंग करपाक। सो गायज आनी लिव्स पेंटिंग करता करता म्हाजो हात बसलो ग्रीन कलरची माझी पेंटिंगाची बॉटल आसली तेचेर, आनी सगळो कलर अमतोजान पडलो। सो गायज त्या खातीर म्हाजो मूडूच गेल्लो सामको पेंटिंगाचो, पण मागीर होप दवरून मातशी परत हांवें स्टार्ट केलें पेंटिंगाक। सो गायज तुम्ही माझी एंड मेरेन पळया, सो तुमकां कळटलें की हांवें कितले एफर्ट्स घालून लास्टचो पार्ट्स केला तो कवर। सो गायज आतां वतलो तो वतलो, आतां करतलो कितें म्हणून बेगीन तो पुसून काडलो, मागीर नाजाल्यार आई बडबडटली म्हणून। सो मागीर परत हांवें कंटिन्यू केलें लिव्स पेंटिंगाक। गायज आयज हांवें शिकलेलें की म्हाजी लिव्स पेंटिंग जाल्या उपरांत हांव फ्लावर पेंटिंगाकूय घेतलें, पण मदींच कलर वतलो आनी म्हाजो मागीर मूडूच गेलो। सो हांवें मागीर तितलेंच आसूं म्हटलें आनी लिव्सूच केली पेंटिंग। सो गायज फ्लावर पेंटिंग तुमकां नेक्स्ट व्लॉगान पळोवपाक गावतली। सो गायज अशा प्रकारे हांवें लिव्स पेंटिंग करून घेतलेली आसा दोनूय पिलो कवरांचे।